Hello mga laaga, nami diri karon sa Masdek Spring Resort. Located ni siya sa Barangay Malabog, Pakibato District. Kailado ani nga Spring Resort ni hangyo jud ko sa akong brother nga diri mi maligo kauban iyang family. Ang entrance fee nila diri basta weekdays is 80 pesos sa adult ug 50 pesos sa kids. Kung weekends 120 sa adult ug 80 pesos sa kids. Sa among gibayaran nga entrance fee, free of tables and chairs na siya. Actually daghan jud og Spring Resorts diri sa Malabog. Kaso curious jud kaayo mi aning Masdek kay well known jud kaayo ni unya nindot daw kaayo diri. O diba bongga kaayo sila hagdanan perting taasa pero pag uli ani impas pud ni grabe pud ni katungasonon. Ug diri ko nakurat sa ilang lamisa kay perting mahalag jud ani. Lacoste ang brand, maulaw mapud ta mukaon diri oy. Sa kaulaw namo sa ilang lamisa kay mahalon lagi ni balhin mi sa baba oy. He char lang, atik lang bitaw. Nibalhin mi kay para pabor lang pud mi sa pool ug duol-duol lang kay daghan jud sila pud og cottages diri og tables and chairs nga pwede nimo pwestuhan. Worth it jud kaayo among pag-adto diri og dili jud ka mahayan kay grabe kabugnaw sa tubig ug ma-enjoy pud nimo ang ilang slide. Dili na ko matingala og nganong magbalik-balik ilang customers diri aside sa affordable wala pud sila core cage ug kay palobat naman akong cellphone so diri na lang taman. Thanks for watching.